हमको प्यार से और 398 से रिटर्निस्ट है। हम लोग शांतिपूर्ण से आए हैं। इस राज्य की शांतिपूर्ण के लिए हम लोग सोच रहे हैं और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में हम लोग जीवन जीने के लिए, अच्छा जीने के लिए, और हमको 45 करोड़ रुपया पैकेज दिया, लेकिन 45 कोटी से 22 कोटी इम्प्लीमेंट हुआ, अभी और 23 कोटी बाकी है। लेकिन अभी तक और 23 कोटी रुपया अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार को आवेदन करना चाहता हूँ, हमको प्यार से और सम्मान से बुलाइए, हम शांति से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर नहीं बुलाया तो इससे पहले तो आपने प्रेस में किया था और आंदोलन किया। हाँ, क्या हुआ था उस दौरान? अभी क्या करने वाले हैं? ना सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगा, करने से तो हमारा आंदोलन जारी रहेंगे और आने वाले 5 तारीख में हम रेल और हाईवे ब्लॉकेट करेंगे। कौन सी महीने पर करने वाले हैं? हाँ, मांग किया था 5 जून। 5 जून क्या करने वाले हैं? हम पूरा ब्लॉक कर देंगे, रोड और रेलवे। धनंजय रियाल, त्रिपुरा गेरिला रिटर्निस्ट डिमांड कमिटी, स्टेट जॉइंट कन्वेनर। आज के त्रिपुरा गेरिला रिटर्निस्ट डिमांड कमिटिर उद्योगे आयोजित सांबादिक सम्मेलने आमादेर এই বার্তাটুকু राज्य এবং বহিরাজ্যে জনসম্মুখে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমার ব্যক্তিগত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এবং সংগঠনের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নিস্ট ডিমান্ড কমিটির পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 45 কোটি টাকা আমাদেরকে আমাদের জীবনযাত্রা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 45 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং 2017 অবধি সেই স্কিম পূর্ণ বহাল থাকে এবং 2018 সালে দেশে মহামারী করোনা রোগের আক্রমণের ফলে সেই স্কিমটি বন্ধ হয়ে যায়। তো আপনারা অবগত আছেন, আমরা গত 20-2-2026 ইংরেজিতে আসাম আগরতলা এবং সড়ক এবং রেলপথ সহ আমাদের সংগঠনের কর্মসূচি হিসাবে বন্ধের ডাক দেওয়া হয় এবং 19-2-2026 রাত্রি 9 ঘটিকায় মাননীয় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ওনার সরকারি আবাসনে আমাদের এক প্রতিনিধি দলকে উনি সসম্মানে আহ্বান করেন। সেই সাড়া দিয়ে আমরা ওনার বাসভবনে আসে আমাদের 6 প্রতিনিধি দল। উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে তোমাদের দাওয়া দাবিগুলি, যে তোমাদের যে ডকুমেন্টসগুলি এখন যদি না থাকলেও পরবর্তী সময়ে আমি আগামীকালকে আমার অফিসারদেরকে ডেকে নিয়ে সেই কাগজপত্র নথিগুলি বের করার জন্য নির্দেশ দিব। যদি না পাওয়া যায়
এবং দুটি স্কিমের মাধ্যমে চিকনবানিয়া মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন প্রকল্পে যে স্কিম আছে এই স্কিমের আওতায় করে আমরা 23 কোটি বকেয়া টাকা প্রদানের জন্য আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা সেদিন মনে করেছিলাম একটা ঐতিহাসিক দিন এবং স্মরণীয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা সরকারের তরফ থেকে কোনো আশ্বাস পাওয়ার পরেও কোনো কাজকর্ম হয়নি। তার জন্য আমরা দীর্ঘ 4 মাস ধরে আমরা প্রতীক্ষিত এবং আমরা গত 19/5/2026 তারিখে সরকারের কাছে পুনরায় আমরা আবেদন জানাই এবং সরকারকে চিন্তা ভাবনা করার জন্য আমরা সরকারকে ডেডলাইন দিই 29 তারিখ অবধি, কিন্তু সরকার আমাদেরকে কোনো আশ্বাস দেয়। তো তার জন্য আমরা আমাদের দলের কর্মসূচি হিসাবে আগামী 5/6/2026 আমরা আবারও পথ ও রেল অবরোধ করতে যাচ্ছি। তো আমাদের একটাই বক্তব্য, আমরা শান্তি চাই, শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে চাই এবং শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে এসেছি। আমরা সরকারের কাছে এই রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, উনি উচ্চশিক্ষিত এবং শুধু উচ্চশিক্ষিত বললে হবে না, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যতজন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তার মধ্যেও উনি একজন শিক্ষিত। আমরা জনজাতি অংশের মানুষ হয়েও আমরা সম্মান করি, উনি যেন আমরা বিনীত আবেদন করব। তো যদি আমাদের সাথে এই 5 তারিখের ভেতরে সরকারের কোনো আলাপ আলোচনা শান্তির জন্য না হয় তাহলে আমরা পুনরায় সেই অবরোধের পথে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আন্দোলনটা কি? আন্দোলন আসাম আগরতলা লাইফলাইন এবং রেলপথ অনির্দিষ্টকালের জন্য। ত্রিপুরা কেরালা রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটির জয়েন্ট কনভেনার আর অমৃত রিয়া আর নীরু কুমার দেববর্মা, ত্রিপুরা কেরালা রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটির জয়েন্ট কনভেনার, এবং বামন দেববর্মা, ত্রিপুরা কেরালা রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটির জয়েন্ট কনভেনার, রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটির জয়েন্ট কনভেনার ধনঞ্জয় রিয়া। কে কে আছেন? আমরা আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয়, তাই না যেভাবে আমাদের সঙ্গে যে মিথ্যাবাদী করছে তার জন্য আজকে আমরা একটা প্রেস মিট করছি। এটার কারণ হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা প্রথম থেকেই আমি কই মাধ্যমে, আমরা আগামী 5 তারিখ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেড লাইন এবং আসাম আগরতলা রোড ব্লক করব। কারণ হচ্ছে গত 19 ফেব্রুয়ারি 20 ফেব্রুয়ারি আমরা আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছিল বর্মরা ইয়েতে হাতে কতরে। তারপরে সেদিন আপনার সঙ্গে 3 বার মিটিং বসানো হয়েছে, একদিনে 19 তারিখে 20 তারিখের আগে লাস্টে মিটিং করা হয়েছে তার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাসভবনে, সরকারি বাসভবনে। সেই দিন আমাদের কথা দিচ্ছে, সেই কথা দিচ্ছে, তার মতো কিছু কাজ করা হয়েছে না। তার জন্য আমরা এই যে বন দেখা হয়েছে 5 তারিখ জুন মূলত দাবিটা কি ছিল? আমাদের দাবি হচ্ছে 5টা দাবি আছে। 5টা, যেমন 1 নম্বর না 3টা দেখা নাই। একটা হয়েছে রাবার প্ল্যান্টেশন, যেটা আবার চালু করার জন্য। আর একদিকে যেটা আগে 4 বছর যাবৎ ফেন্সিংয়ের টাকা 16,800 করে দেওয়া হইতো, এর মধ্যে তারা 6,000 টাকা দেওয়া হয়েছে পার হেক্টরে। এটাও আরো 10,800 এখনো পাইতেছে না। তার জন্য আমরা
একটা ডিমান্ড রাখছি। এরপর 2 নম্বর হয়েছে পিগারি গটারি স্কিম, যেমন এয়ার রিডিস স্কিম। 3 নম্বর হয়েছে ক্যাশ পেন্ডিং। ক্যাশ পেন্ডিং যেমন আগে যারা মানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে যারা কেস আছে, অন্যান্য কেসগুলো আছে, এটা যেহেতু আমরা এসপিএসবির মাধ্যমে কেসগুলো মুক্ত করার জন্য, এটাই যেটা আমি কইছি, এটাই আর কিছু না। মন্ত্রী কি আশ্বাস দিয়েছিল? মন্ত্রীটা আশ্বাস দিছে আমরা যেটা ডিমান্ড যেটা 3টা ডিমান্ডের মধ্যে সব কিছু দেওয়া হইব, তারা নিজস্ব কইছে, নিজস্ব প্রেস মিটও করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু কাজ করা হয়নি। তার জন্য কি আগামী 5ই জুন মানে আন্দোলন হচ্ছে? আরেকবার তার জন্য কি আগামী 5ই জুন অনির্দিষ্টকালের আন্দোলন হচ্ছে? হচ্ছে, অনেকবার করছে, কিন্তু কিছু কাজটা করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত। একটা ডিমান্ডের কাজ তো কারও হয়নি এখন পর্যন্ত। তার জন্য আমরা আগামী 5 তারিখ জুন মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল লাইন সহ আসাম আগরতলা রোড ব্লক করব। তিনি ত্রিপুরা কেরালা রিটার্নিস ডিমান্ড কমিটি নিতুয়ে जों कायसा चिनि ताखुक जत फाइ मानजाक फैनाय चिनि त्रिपुरा हास्टेनि मीडिया राव जतन आं पाइफ्लाया फुं काहाम ताई हाइन जों तिनियो न खाकसांग याफारुय चिनि जे केराला रिटार्निस डिमांड कमिटी चिनि कमिटीनि जे 3टा आगियो जे दाबी दंमानि अबनतियै हाय जों तिनियो ताइसा नरावनि बुसखाङाव फायै मासा फायखा तानि बागै हिंखाय जों बार न अंखा थांनाय 19 तारिख फेब्रुआरी 2026 एडिसि निर्वाचन नि आगेव वाइसा जों आफु चिनि त्रिपुरा नेशनल हाईवे रेल पथ सह जों कासनानि बागै आंदोलन खायनानि बागै जों फायै गथुमलाय फायखा आफु वाइसा जोंनो चिनि त्रिपुरानि बुकुमबारा चिनि जनजाति बुकुमबारानि मिनिस्टार त्रिपुरा हामख्राय मंत्री ब्रह्मगनाम विकास देवर्मा ब निर्देशन बिनि सरकारी बासभवन बिनि क्वार्टार जों जे समय 19 तारिख पेकेटिंग फायो आफ्रुनि सिमी हरनि 9टा लगे लगेनो फायो जोंनो ब बिनि आरो मीटिंग रिंखा रिंफ्रुनो जों आफुनो बबाई जत कक सालाय चिनि जे नांखुक मानि डिमांड तुये जों जे डिमांड तुये आंदोलन खायो अबनो तुये न जों आफुबो मोटामुटी सालाय पाये लगे लगे न प्रेस मिट बुक खाइका बद जत जों साइमानि जिनिस तानो ग सिखा ग सिवै एखै 10-15 दिन बिसिङाव जोंनो लिस्ट रिनान बागै बकयजा नरावनि प्री 98 पोस्ट 90 रिटार्निस बुसुक जन्तो तारातारि जोंनो 10-11 दिन बिसिङाव जोंनो लिस्ट रिपाइदि जों जत एसपीएसबी एंकरी खाइरियै नरावनि जेटा मान थाइनो सुफुंनानि बागै तारातारि नांनाय ओंखा ताइसा जों आफु सालाय पायाखै अलरेडी ठीक ठाक ओंखा ओंमनि परे जों लिस्ट रिनानि फाइका लेकिन लिस्ट रिनानि फाइफु ओंखाय तामसाका नरावनि लिस्ट नाय मेयाखो लाइन डिपार्टमेंट बायदि जों मीटिंग आचुयै तारपरे जों लिस्ट नानाय ओंखाय ठीक आसे लाइन डिपार्टमेंट तुय नो मीटिंग आचुयै लिस्ट नानाय ओंखाबा काहाम कौ ओंखाबा आबनि जों नायखा नायमानि परे ब लाइन डिपार्टमेंट बाय मीटिंग रिया ओंगै बनि चेम्बाराव
थांवै जों बेनि अफिस चेम्बार थांवै साम मालायखा आफ्रुबो आव नन मिटिं खायनाय खाया इनके ताबुक पर्यन्त कुनो चिनि बागै ब ए डिसिसन नाया इनके मिया के जों 19 तारिख मे 2026 आफ्रु इनके जों प्रेस मिट खायगा ओ जागानो प्रेस मिट खायफ्रु बबु लगे लगे न जों प्रेस मिट खायमान परे इनके बबु खायगा जों नुगो इनके जों आफ्रु प्रेस मिट खायगा जोंनो 29 तारिख नि बिसिङो बो 29 तारिख मे मास नि बिसिङो जोंनो तारातारि मीटिंग सरकारी भावे लाइन डिपार्टमेंट बाय मीटिंग रे इनके जों आंदोलन खायनान बागै बाध्यतामूलक जों प्रस्तुत नानाय हे सालायजा आबो साखलायजा जों इनके बो निजेस लगे लगे बो नि चेम्बाराव प्रेस मिट खायगा जों साइमानो किन्तु बो प्रेस मिट खायमानि जत फालतू उल्टा पाल्टा प्रेस मिट खायपेगा बाइके उल्टा पाल्टा चो अब प्रेस मिट बनि जत खायमान ताबुगो मोबाइल चो अगो खायतो डाउनलोड खायो बनि कौ आगियो जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे समय चो लामा का सनानि फ्रु ब चोनो रिङै मीटिंग खायखा प्रेस मिट खायखा लगे लगे नन हरनि नयताव आफ्रु जे कौ सावो आफ्रु चोनो कौ ग्रिवो ओ कौ मी आखि जे बिनि मिनिस्टर नि बनि चेम्बाराव ब मीटिंग खायफु प्रेस मिट खायफु के ओ कौ कुछ करिखा सुदु राबार प्लांटेशन नि फेंसिंग नि 2 कोटी 4 कोटी रां मंजूर खायका 2 कोटी रिलीज उखा ते 2 कोटी आस्ते आस्ते कोई दिन पर रिलीज नाय अब सिमी से साइ तुमले इनके चिनी आगिनी एविडेंस कागज चुंबलो आगिबु साजा एविडेंस कागज चिनी हेड लीडर थुइतांका रविंद्र रिया बनि आरो तमानि एविडेंस कागजिया चिनी रिटर्निस नि टोटली कागज रविंद्र रिया जे थुइमानि लगी लगिनो बबाई एक लगियो दाह खाय सावपाय जाखा कुरिखा जों माइया जों तो ऑफिस जाबले इनके जों थानि कुरिफनो ऑफिशियली बाबे तंथाय दरकार आबो तो तंनाय प्लानिंग सेक्शनाव तंनाय अथस डेभलपमेंट सेक्शनाव तंनाय अथस निनि को फाइनेंसआव तंनाय ब्र आबोनो खुस खाया आव रुतुनाय आबो आगि 2007 नि फाइल नम्बर खावि तुइ साइड पेखा अलरेडी इनके चुनो साइड तंखा ताबो मिनिस्टर ताम साखा नन एविडेंस कागज मान खांके 24 घंटा नि बिसिङो रि माने 24 घंटा या 1 घंटा नि बिसिङो नुरि तंनि आबो जों साइमेया कारण का जों चिनि हातेव बकुरिखा साइमानो अलरेडी बिनि आबो हुदा ताताल कौसे कुनो कौ रिमानि कौ इया एके कायसा एकजन मिनिस्टार एकजन कैबिनेट ब भारत बर्षनि कन्स्टिट्यूशनआव कायसा आइनो जे ब तुइए ब कायसा कैबिनेट आचुइ तो आसुबे थकावनानि चिनि त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सारनो आइके थकावबा जों बुसुक थकावखा ब जे 19 तारिख फेब्रुआरी जे प्रेस मिट खाय कौ सागा ब्राउनी आबो एविडेंस कागज माया फनो आं चिकन बारियान स्कीम तो त्रिपुरा सारनो जनजातिरनो उन्नयन खायनान बागै चिनि भारत बर्षनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्वे त्रिपुरा राज्य नॉर्थ ईस्ट सारा त्रिपुरा राज्य चिनि ओ डॉक्टर मानिक साहानि नेतृत्वे जों जनजातिनो उन्नयन खायनान बागै गोबां मा फान्ड तो मुख्यमंत्री जनजाति विकास योजना स्कीम आबति रफनो जों खाय मेंशन खायरिनाय बो साजकब्ला ओ कौन के ताबु महासागर कोजक थांगा आबु कि चिराइराव थुं तमा हायदा कायसा मिनिस्टार कायसा ब कैबिनेट नि बिनि कायसा मान सन्माननि बिसिङो तना नांब्ला जों महाय गतना आं जे खासिमा जरा आं 1985 88 रावजे आं खासि फैगा आफुं जा महाय के मिनिस्टार थकाव काउ सामो खनायाको कायसा कैबिनेट कायसा ब बिनि ब पुसो तंखा ब जागाव तं ब साइसे मायाको आं मकाव साके बाइकंनाय अमकाव साके आं बायंनाय ब साइसे मायाको आबन बागै ताबुक जों 3 जरा लासिङे 3 जरा पर्यन्त कुनो चुनो ब उको रिप्लाई दिया मुसाफना जों सावो 29 तारिखनि बिसिङो चुनो नौनि बनि चेम्बारवा लाइन डिपार्टमेंट बाय चुनो मीटिंग आचुदि मीटिंग अरेंज खादि जदि मीटिंग अरेंज खायखे जों ब कायसा प्रस्तुति नानाय ताबुक जों आंदोलन प्रस्तुति नानाय बायके 3 जरा कुनो चिनि अरो कुनो रिप्लाई फाया आबन बागै जों बाय ब 5 तारिख तबुं के 5 तारिख 20 कानि तमो जून 5 तारिख जून जों तब बिराट आंदोलन तै कैसा प्रस्तुत नालायखा आहायसे तम बागै जोंनो 29 तारिख तो डेडलाइन लाई थांगा तबुं के जों 5 तारिख ओके जों तै रेहाय खाया जों थैगे थैनाय थांगे थांनाय आमते हायसे जों तैसा चबा कतरनाय तब
जों हासाम आगरतला लाइट लाइन का सनाय इनके रेल पोर्ट का सनाय रेल लामा सह डाइरेक्ट न जों का ससिनाय जों थैखो थै पाइखाय आइसे जों ताय रहे खैया जों चिनि मानथाय बो साधारण इशू छेबले साधारण इशू 22-23 कोटी रां पाम्बा अब साधारण इशू একটা কনস্ট্রাকশন नि दाम से ओयाखौ आसुक लाचिमा सिंसा बनो से त्रिपुरा सरकार जुनो सल खेरि मेया केबा जों ताबु कासना नांसिया जों कयबार आंदोलन खायखा ताबु बाय 3-4 बार ओं तंहा तबो से कुलो गना खैया केबा जों भाइके बुखा को दुख नाया तनायबा बसायो आगिनि एविडेंस जों मैया क्रय चिन और क्रय ऑल टोटल क्रिखा सब पाइजा चिनि हेड लीडर थैथानि जों चिनि एविडेंस कागज सब पाइखा बनि परिवार परिश्रम करौ सब पाइजा जों ते आबनो कारि मैया बने आरो तो ब्रां कारिया किन्तु ब्रांके जोनो फालतु खायतो नंखाबा नु एविडेंस कागज माइथु मेयाथु आगेनि रां तंथुं तयाथु नु आलादा पोजीशन आलादा कैसा अको स्कीम्स नाम फरि माइब्ला आसु 22-23 कोटी रां साकरि खादे त्रिपुराव आगि राम पदसार ब मिनिस्टार तंफ्रु साबले ट्राइबल वेलफेयर नि होइते वाल बियो लोन ताबु अको एप्लाई खायतो 1400 कोटी रां आबो रां फाइजा और 1400 कोटी रां बेखौ जोङो रिरिस दिता 21-22 कोटी रां कोनो बेपारियाब्ले 100 कोटी चकायाब्ले मो किसा जों जनजाति सिबले जोंबो जो आसु किसा सान थानि दे आसु जोनो बेजा खानाना ओके ब उसका जेता जे আমাদের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় বিকাশ দেববর্মা মহোদয় তাই না যেভাবে আমাদের সঙ্গে যে মিথ্যাবাদী করছে তার জন্য আজকে আমরা একটা প্রেস মিট করছি এটার কারণ হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা প্রথম থেকেই আমি কই ওই যে মিথ্যা প্রচারের ইয়েতে ওই প্রচারের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 তারিখ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেড লাইন এবং আসাম আগরতলা রোড ব্লক করব কারণ হচ্ছে গত 19 তারিখ 19 ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমাদের আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছিল বর্মরা ইয়েতে ছাতা কতরে তারপরে সেদিন আপনার সঙ্গে 3 বার মিটিং বসানো হয়েছে একদিনে 19 তারিখে 20 তারিখের আগে লাস্টে মিটিং করা হয়েছে তার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাসভবনে সরকারি বাসভবনে সেই দিন আমাদের কথা দিচ্ছে সেই কথা দিচ্ছে তার মতো কিছু কাজ করা হয়েছে না তার জন্য আমরা এই যে বন দেখা হয়েছে 5 তারিখ জুন jangan sebersih itu serius মূলত দাবিটা কি ছিল আমাদের দাবি হচ্ছে 5টা দাবি আছে 5টা যেমন 1 নাম্বার না 3টা দেশা নাই একটা হইছে রাবার প্ল্যান্টেশন যেটা আবার চালু করার জন্য আর একদিকে যেটা আগে 4 বছর যাবত ফেন্সিং এর টাকা 16,800 করে দেওয়া হইতো এর মধ্যে তারা 6,000 টাকা দেওয়া হয়েছে পার হেক্টরে এটাও আরো 10,800 এখনো পাইতেছে না তার জন্য আমরা একটা ডিমান্ড রাখছি এরপর 2 নম্বর হচ্ছে পিগারি গটারি স্কিম যেমন এয়ার রিডিস স্কিম 3 নম্বর হচ্ছে কেস পেন্ডিং যেমন আগে যারা মানে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আগে যারা কেস আছে অন্যান্য কেসগুলো আছে এটা যেহেতু আমরা এসপিএসবির মাধ্যমে কেসগুলো মুক্ত করার জন্য এটাই যেটা আমি কইছি এটাই আর কিছু না মন্ত্রী কি আশ্বাস দিয়েছিল মন্ত্রীটা আশ্বাস দিছে আমরা যেটা ডিমান্ড যেটা 3টা ডিমান্ডের মধ্যে সবকিছু দেওয়া হইব তারা নিজস্ব কইছে নিজস্ব প্রেস মিটও করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু কাজ করা হয়নি তার জন্য কি আগামী 5 জুন মানে আন্দোলন আরেকবার তার জন্য কি আগামী 5 জুন অনির্দিষ্ট করে আন্দোলন হ্যাঁ অনেকবার করছে
কিন্তু কিছু কাজটা করা হয়েছে না এখন পর্যন্ত। একটা ডিমান্ডের কার্যকারও হয়নি এখন পর্যন্ত। তার জন্য আমরা আগামী 5 তারিখ জুন মাসে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল লাইন সহ আসাম আগরতলা রোড ব্লক করব। জনজাতি মুখ্যমন্ত্রী বিকাশ যোজনা স্কিম চিকন বানিয়া আপনি রবাই ব্রাউন মেনশন খাইরিস নাই সাবলে ও কাউ তাবুকে বিয়াং কবন থাকা হাদুলি কবন্দি কবন থাকা এই আবন বাগৈ जों তাবুক কাইসা অনেকটা বিক্ষোভ নাংজাক जों থিকে থইলেনাय থাंगे थांलायनो দরকারকে ত্রিপুরাও দাঙ্গাফো চলে থাকতো আইছে जोंबो তাবুক জরা ক্রিয়াখো जों आगे सिलाय তুই ফাইজাক जों हाइसे थैनान लामा हाइसे थैनान बाय जों प्रस्तुत दं जों दाबि दियाखै जों काजे जों पोजीशन लानाय आबोनो चिनि साख्लायमो हमको प्यार से और ट्रेन 98 से रिटर्निस्ट है। हम लोग शांतिपूर्ण से आए हैं। इस राज्य की शांतिपूर्ण के लिए हम लोग सोच रहे हैं और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में हम लोग जीवन जीने के लिए अच्छा जीने के लिए और हमको